bien. Oh! ¿Cómo se llama? ¡Cascada! ¿Cómo se llama esto? ¡Cascada! ¿Cómo se llama? Ayun na. Cascada raw. Papunta po tayo ngayon mga amigo sa may Encuentuma. Ayan po, medyo malayong lugar ito. Dito sa Bata. Ayan, at meron po tayong bibilin mga amigo na gamit para sa kubo. So, nung nakarang araw po nakabili na po ng nipa para po sa kubo ni Elvis. Pero magdadagdag po tayo ng 15 pa. At ayan, pupuntahan po natin mismo yung tindahan ng bilihan ng nipa dito sa Equatorial Guinea. At kasama natin sila Pedro. Ayun po mga amigo, medyo malayo po yung biyahe, mga 30 minutes daw sabi ni Pedro. So, tingnan po natin kung saan yung binibili ng ng nipa. Ang sabi ni Kuya Tonton, maganda raw yung lugar eh. Ayan po mga amigo, kung natatandaan niyo po, dito po merong sumabog na bomba. Ilang years, matagal na nakakaraan. So lahat yan sumabog. Ito sa inyo. May bombang sumabog dito eh. Ay, maraming kawayan dito. Ayan oh, dito libre lang kawayan. Ayan oh, ang daming... Pedro, ay mucho bambu aquí. Mucho bambu. Para yo coger, para yo no comprar para ti. Sabi ko, ibaba ako ni Pedro dito, kumuha ng kawayan. Kumuha ng kawayan para hindi na ako bibili sa kanya. Ang dami oh. So, malapit ko pala dito ang bilihan ng mga ng mga gulay. So, titingnan po natin kung meron tindang gulay ngayon dito. Ito ba mga amigo natin, na po tayo sa may farm ng mga Chinese. Bumili ka na. Ayan yung mga ito, yung mga gulay. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, guapa? Muy bien. Muy bien. Ay, bebé, ven aquí. Bebé ko. ¿Tú sabes esto? Sí, yo sé. ¿Cómo va? Mi abuela plantar. Para eso, ¿cómo va a comer esto? Comida. ¿Cómo? Cocina. Tú quieres cocinar así, tú cocina. Tú quieres para así, después como ensalada tú cocinas. Ensalada? Ay. Ay. Pero este es grande. Kundol to, kuya. Kundol, di ba? Paano bang gawin ito? Masarap to eh. Ang laki, no? Lalaki. Ito lang yung tinda nilang mga gulay ngayon. Late na po kasi kami. Alas 2 na dito. Dapat maaga. Yan, may mga upo pa. Ayan. Pambenta na. Laki ng puno, oh. Ang taas. National tree ba yan? Oo, yung sa bandera nila. Baobab? Yan ba yung baobab? And daw yung national tree. Ay, oh, yan sa may bandera ng Equatorial Guinea, ganyan. Yung bandera nila eh. Seiba pala ang tawag dito. Seiba Espanyol? Sí, Ceiba en Cuba. Ceiba. Ah, Seiba. Ay, esto, guayaba de África. Se llama Guayaba Guyaba de África, Guinea Ecuatorial. Ay, bebé ko. Ito para ti, mami. Medyo malayo na nga po mga amigo, ayan oh. Ang pupuntahan namin. Hindi pa ako napunta rito, first time lang. Sa may bilihan ng gulay, maraming beses na ako napunta. Pero dito sa bilihan ng nipa, ngayon pa lang po. So andito na raw po kami mga amigo. Chame, Hi! Hi, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero comprar. Ito pwede na oh. Diba? Si vende. Sa bintana daw ni Elvis. Ano yan eh? Depende. 1.5 lang. Oh. Pwede na no? 500. 1,500. Ay, mas largo. Oo, mas malaki sana kuya. Ay! Ahora está en Pueblo. Buenas tardes, hermana. Quiero comprar nipa.
Okay. Mi bebeko. Ay, mi bebeko, ¿cómo vas a pitar ahí? Mi bebeko te quiero mucho. Ay, mi bebeko, mira. Ay, mi bebeko. Este no bien, no bien. Ay, mi bebeko te quiero mucho. Oh! Ayan po mga amigo, ito na yung nipa na bibilin po natin. Kuya, bakit hindi binili ay hindi ganitong Bakit pa yan? Hindi matibay yan. Hindi matibay? Magaganda yung matayo na siya para matibay na siya. Hermano, mas mejor esto? No, esto? No? ¿Qué bien? ¿Esto o Todo va igual. igual lang. Igual lang yun. Este más nuevo. Mas nuevo. Este más nuevo. Aquí ahora bien para trabajo. Trabajo ahora. ¿Qué bien? Ano mas maganda kuya? Ito, yun. Ganito na lang, para pare-parehan sila. Hindi naman to kuya, bago to eh. Hindi, ito sa ilalim ba? Ay, nasa ilalim. Para magkakamukha, no? So, ayan pa mga amigo, tuturuan po tayo ni Kuya. ¿Cómo se llama? Rafael. Tu nombre? Rafael. Si Kuya Rafael ng paghahabi ng nipa. O, chamame ha, insenyal. Para tú sabe. Porque cuando tú vas a Pilipinas, eso es tu trabajo. Sí. Antes nosotros así. Oh, yan. Pero hay una curva también, Así. ¿Sabe tú sabe? Mi abuela hacía, pero yo pequeña. Tu abuela. O yung lola daw ni Chamame ay naggagawa ng ganito pero bata pa raw siya. Mire, así, en el medio, este bambú va aquí en el medio. ¿Entiendes? Este bambú. Hermano, cada día cuánto esto clase tú hacer? Yo lo preparo al día 30. 30 cada día? Sí, sí. Oh! 30 pieces daw ang naigagawa niya per day. 30 pieces. 30 veces, 30 pieza cada día. Oh, así bien. ¿Dónde tú cuer esto? Bosque. Bosque. Sa bosque, sa bosque daw kinukuha sa kagubatan. Pero circa aquí. Bosque. Bosque lejos daw. Malayo. Gusto ko sanang puntahan kaso malayo. Subir arriba, cortar. Aha. Bajar. Oo. Sabi ni Chap. Ir robando y todo esto. Ang sabi ni Manong at saka ni Chamame, hindi raw walang pasensya ang mga bata pagka ito yung gagawin sa maghapon. ¿Qué hora tú trabajar? Ahora, Empezar. La mañanita hasta la tarde. Sin descansar. solo descansar, aquí estamos. Descansar poco. Maghapon doon siya nagkatrabaho tapos counting pahinga lang. O dito po bahay nila. Yo lo preparo. Después tú poner la sol. ¿Cuántos días poner de sol? No tiene problema. No poner de sol. De cara así. Hasta seco. Hasta secar. Sabi ko, lalagay ba ito sa araw? Sabi niya hindi na raw. Hayaan na lang daw niya na nakababang ganun. Sabi niya, yung mga bumibila daw nito ay sa mga malalaking bahay daw. Ginagamit sa malalaking bahay. Sabi niya. Kasi nga ginagamit ito sa mga malalaking bahay. Yung mga ganito. Ewan ko kung meron silang wala akong nakikitang gumagawa bahay na ganyan Siguro sa mga mayayaman kasi mahal Isipin niyo 150 pesos. Samantalang kapag yung yero na ganito magkano lang. Ang layo naman ng lugar na ito Sino ba pupunta dito para sino ba pupunta sa lugar na ito? Sobrang layo na. 30 minutes po ang biyahe mula po kay Chamame. Ayan. Tiene que ver hoy nipa. Nyambe ngorandi nyinyi nasi kinyoja. Tan 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 tan. Wana eko koto mosi mama meke ya kana muna utanga mutila go
Boy, 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 boy. Boy, 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 boy. Tanga mo pila ko ba? Sabi daw, isa lang daw. Oo, sasama daw para daw makita ng mga anak niya. Hindi raw kasi nakakita ng anak niya yung mga ganyan. Ayan. Ito na yung nabili po natin mga amigo. Sobrang init na yun. Ayan. 13. ¿Cómo se llama, hermano? Basilio. Basilio. ¿Cómo va vida aquí de bosque? Aquí, la vida aquí de bosque está suave. Suave, tranquilo. Hay animales. ¿Hay animales aquí? ¿Qué clase de animales? Ese se llama, ese puercoespín. Lobo. Lobo? Ay, lobo aquí? Si. Aba, may lobo raw dito. Lobo Sabi de ko, bosque. lobo de bosque. Sabi ko, kamusta nga buhay dito sa bundok? Sabi niya ay suave daw, tranquilo, ganun lang. Lobo de ratón. Ay, raton aquí. Ajá. Raton pwede comer, no? Ajá. Eso todo terreno para usted? Sí, Para doon sa kanya ito. aquí todo. Aha. Todo. Aquí peligro. Aquí peligro. Peligro, güey. Abajo. Ajá, abajo. Ah. Si tú marchar ahora lejos, tú caer Kaiher. abajo. Aha. Pag daw dito pumunta, pwedeng delikado raw dito. Ahí, aquí, aquí. Bangin, may bangin daw po dito mga amigo. ¿Qué clase de frutas tiene aquí, hermano? Basilio. ¿Qué clase de frutas tiene? Yo tengo aguacate, Aguacate hay aquí. ¿Qué más? frutopan, Protopan. Sí. aguacate, Aguacate. frutopan, Ajá. atanga, Atanga hay aquí. ajá, mango, Mango. sí. So may mangga, atanga raw. Tapos may breadfruit, may avocado dito. No hay serpiente aquí? No hay serpiente? Hay serpientes. Boa. Hay boa. May serpiente Hay raw. peligro. Peligro. Mira. Nako, hindi ka nga pwedeng may bangin oh. Peligro aquí. No pwede. No pwede entrar. Nada. Dito lang tayo sa may part na to. Masyadong bangin na sa may kabila na to. Yo y mi hermano, mayor. Esto. Eso terreno para ti, tu Para hermano. yo, mayor. Ajá. Tiene papel. Sí, Tiene papel. todo. Sí, bien. Meron daw silang papel na titulo sa kanilang bundok. Ay, tiene mucho árbol, no? Daming, marami silang mga tanim. Agua viene ahí, aquí dentro. Meron tubig daw dito. Parang ito, hydroelectric, electric, Ayan. Ayan, oh. Esto para... Yeah. Para luz. Para tiene luz aquí. Para luz. Para sa kuryente daw. Oh. Esto luz para todos? Para todo. Para todos. Guinea igual. Ay, gideya. Mira. Para daw sa lahat ito, yung kuryente. Ang ganda rito, oh. 'Di ba? Nakaka-relax, oh. Parang nasa Tagaytay. Sí. Esto hay agua. Agua. Aquí entra, aquí, agua. Bonito. Entrar. Ahí, donde máquina grande. Todo agua pasa aquí después hacer kuryente. Corriente. Okay. No fuerte. So dito raw bumababa lahat ng tubig tapos doon daw po yung nagpa-process yung sa may kuryente para magkaroon ng kuryente dito sa lahat ng sa bata. Pero esto aquí está bien. Sí. Tomar café, tomar castel. ¿Tú tomar castel? Aquí por la tarde. ¿Tú tomar castel? ¿Tú tomar castel? Sí. Sabi ko masarap dito minom ng castel o kaya kape. Para kasi tayong di ba? Para tayong nasa may Pilipinas lang oh. Relax ka dito. Ayan. Paminsan-minsan masarap mag-relax Pagka gantong lugar talagang magandang puntahan.
May mga tubo pa sa baba. Kadalasan yung palm tree ang meron dito. Ayan po mga amigo, yung mga palm tree. Kasi ito yung ginagamit talaga nila sa pagkain nila. Pero kita nyo naman po, pagka malungkot ka, pumunta ka na sa ganitong lugar, sumigaw ka, for sure mawawala ang yung inis sa buhay. Oh. Ayan. So ayan po, pupuntahan po natin yung may tubig daw dito, parang Rio. So ayan. Ano ba ang tuturo niya sa akin dito? Ito talagang bundok sa kanila yung mga ganyan mga amigo. Ayan. Ay, so tuwa terreno. Ajá. Ala doon ang yung lupa El niya. animal entra aquí. Coge. Donde? Animal, hay mucho animal aquí. Oo nga yun panghuli. Ito panghuli yan Yun yung panghuli niya. Oo. Meron ng lumalagaslas na tubig. Lumalagaslas ba tawag doon? Ayan sarap dito mag-swimming Ayan Si Chamame napaka-social po mga amigo. Ayaw niya nang maglakad. Hi! So meron daw po dito langgosta mga amigo. Hipon. Tahimik dito. Merong mga bahayan din pala mga amigo rito. Ayan, may mga bahayan. Kapitbahay. Walang kapitbahay. Pabihira. Hindi ka pwedeng sumigaw dito. Yung iglesia nila simbahan nila tabla, gawa sa tabla. Ayun. Ayan. So ayan pa mga amigo, nandito na po tayo sa river. Wow. Hi, mga marites. ¿Qué es esto? Aquí se llama Ilog, Iguanja, Río Cucu. Ayan, ilog daw sabi ni Tia Cesa. Ganda, di ba? Sarap maligo. So ayan pa mga amigo, nandito tayo at pupunta tayo sa falls. Falls may falls daw, kaskada sabi ni Tia Cesa. Grabe ang lalim. Napakaganda pa mga amigo. Grabe. Ang sarap ditong mag-swimming. Ay, mga marites. Esto se llama cascada. Ahora en el río Cucu, desembocadura de Cucu. Cascada. Se llama cascada. Cascada. Al momento de Cucu, aquí está, se llama ¿Cómo se llama? cascada. ¿Cómo se llama esto? Río Cucu, cascada. ¿Cómo se llama? Ayun na. Cascada raw. Foto. Como novio. Una novio. Como una mujer. Naiiyain to si Pedro Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Tu hermano, porque no alabas a Dios con su fuerza y con todo el corazón. Y tú no sabes por qué yo alabo a Dios con su fuerza y con todo el corazón. Pregúntame. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Ay! Grabe, ang ganda mga amigo. Ang ganda ng lugar na ito. Nakakatuwa Ang sarap ditong maglalaba-laba ka doon magsuswimming ka, tapos kakain kayo, magbubudel fight kayo. Hindi lang pwedeng bumaba
na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.